Sana maubos kayo. Meron lang bata sa mga tulad ninyo. Mga buraot kayo. Excuse me, sir. Pwede po sir maabala kayo, okay lang po ba? Birthday ko kasi. Oy, thank you po. Birthday ko kasi ngayon. Magpi-15. Okay lang po ba natikman nyo? Para malaman ko kung patok sa inyo. Okay lang po ba? Wow. Masarap ba? Okay lang ba yung lasa, yung pagkatamis niya, yung saktong-sakto? Thank you. So, bali dalawang slice ginawa nyo. 50, bali 100 po. Oo nga po, pre-taste nga po. Pre-taste po pero may bayad. Ayun po nakalagay, pre-taste po pero may bayad. Ayun po. Hindi po, natikman nyo na po eh. Tsaka nalagay ko. Hindi, nakain nyo na po eh. Hindi nyo na po may babalik yun kasi nakain nyo na po eh. May po yan, may bayad po yan. Ayun po, pre-taste pero may bayad. Kailan ba maubos ang katulad ninyo? Sana maubos kayo. Meron lang bata sa mga tulad ninyo. Mga buraot kayo. Excuse me lang po. Birthday ko kasi ngayon, sir. Okay lang po sir. Tikman nyo muna, sir. Ito kasi, sir, pre-taste, sir. Pre-taste. Pre-taste. Ayan, sir, tikman nyo lang, sir. Ayan. Taga dito lang kayo, sir? Yun. Masarap pa, sir? Masarap. Yung ano nyo, sir, yung tamis niya okay lang, sakto lang. Okay lang yung lasa? Okay lang? Pwede na, bilhin mo na lahat. Pwede na, no? Ito na yung handa ko. 100%. Ito na, no? Bali, dalawang slice, no? 50-50. Ito isang slice po. Bali, may 100 po, dalawa kayo, sir. Pre-taste po talaga yan. Pero, sir, may bayad. Ayun, sir, no? Pre-taste, pero may bayad. Pre-taste, pero may bayad yan, sir. Sir, 100. Thank you, sir, Dito na ako, sir. Hanggang kailan ba maubos ang katulad ninyo? Sana maubos kayo. Meron lang bata sa mga tulad ninyo. Mga buraot kayo. Mga sir, excuse me lang po. Ito kasing cake na nabili ko, sir, medyo hindi ko kasi alam kung sobrang tamis ba o kasi yung panlasa kasi iba eh. Okay lang po ba, sir? Tikman nyo lang, sir. Okay lang po ba, sir? Okay lang po. Sige po. Tikman nyo lang, sir, malayo pa kasi pinanggalingan ko, sir eh. Birthday ko kasi ngayon, sir. Yan. 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 Yan, tikman niya. Ano yung lasa? Masarap ba? Masarap naman. 1, 2, 3, 4. 50 kasi isa, bossing, 50 isa. Bali. Opo, pre-taste nga po. Pre-taste, pero may bayad. Ayun po, nilagay ko po yung ayun po. Pre-taste, pero may bayad. Ayun, no. Bali, bali 200 po. 200, 4 na slice po kasi yun. May bayad. 200 po. Thank you po. Pre-taste po, pero may bayad. Ayun po, pre-taste, pero may bayad. Pre-taste, pero may bayad, Next time, hanggang kailan ba maubos ang katulad ninyo? Sana maubos kayo. Meron lang bata sa mga tulad ninyo. Mga buraot kayo.